ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମଟର ସୁପ୍ କିଏ ଖାଇବ? ଆସ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ରାଗ ବି ସେ ଖାଇକି ତାଟିଆ ଦଉଛି। ମାମା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟେଷ୍ଟି? ଏଠିକି ଆସ, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲଟା ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲରେ ଯଦି ରସାଟାକୁ ଖାଇବେ ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏକ ନମ୍ବର। କିଏ ଖାଇବ? ଆସ ନା ମାମା ତମେ ସେଠି ମୁହଁ ଦଉଛ ତ? टेस्ट पर जबरदस्त। मामा लेंबू देला को सुंदर लगती ना, है ना? लेंबू देला को बहुत सुंदर लगछ ना? बुट एटा मटर बा टेस्टी लागला बापा। केडी बुट केमती लागला कह दियो, केमती लागला? टेस्टी टेस्टी।